R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کسی محتاج کا تعارف نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان ادارہ جسے ازہر دکن بھی کہا جاتا ہے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ اور جناب رحیم الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ جامعہ سے ہزاروں حفاظ، علماء، فضلاء فارغ ہو کر ریاست میں، ملک میں اور ملک کے باہر بھی اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہیں بحمد اللہ تعالی۔ ابھی بھی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ کی سرپرستی میں جامعہ نونہالان امت کے دینی تعلیم کا الحمدللہ بہتر طریقے سے کام انجام دے رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جامعہ اشاعت العلوم مکل کنواں کے اشتراک سے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں دینی مدارس کے طلباء میں قرآن شریف، تفسیر اور حدیث کا ایک مسابقہ طے کیا گیا ہے، جس میں 3 ریاستوں کے طلباء حصہ لیں گے، جس میں تلنگانہ ریاست اور آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کے طلباء جو دینی مدارس سے وابستہ ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور مختلف فروعات میں ان کے مسابقے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ پوری قرآن شریف کا اور 1 تا 20 پاروں کا مسابقہ رہے گا، پھر تفسیر میں بھی رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کا مسابقہ بھی رہے گا۔ یہ مسابقہ 2 دن پر مشتمل ہے، 11 اور 12 تاریخ کو، یعنی ہفتہ اور اتوار کے دن دونوں دن طلباء کا مسابقہ چلے گا، اور اتوار کے دن بعد نماز مغرب اس کی انعامی نشست ہوگی، جس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن کے اوپر جامعہ میں منعقد ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس موقع سے جامعہ تشریف لائیں اور قرآن سے وابستگی کا ثبوت دیں، تاکہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور اس طرح کے مسابقے میں حصہ لینے والے جو طلباء ہیں ان کی ہمت افزائی بھی ہو، اور آپ کی قرآن سے، دین سے جو نسبت ہے اس کا ثبوت بھی ہم دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی ایک سالوں سے جاری ہے مسابقے کا سلسلہ، لیکن کچھ سالوں سے چونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ آ گیا تھا تو پچھلے 3-4 سال سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن پھر بحمدللہ تعالی اس سال سے جو ہے نا پھر سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ریاستوں سے طلباء اس میں شرکت کریں گے تو ان کے لیے کیا کیا اس میں سہولیات وغیرہ رہیں گے؟ یہاں پر ان کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، یعنی یہاں پہ کھانے کا، رہنے کا نظم الحمدللہ وہ تو کوئی عام سی بات ہے، الحمدللہ ان کی آمد و رفت کا خرچہ وغیرہ بھی، اور ہر قسم کی ان کو سہولت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس مسابقے میں جو طلباء اس میں شرکت کر رہے ہیں ان سے کچھ فیس وغیرہ؟ کسی قسم کی فیس وغیرہ نہیں ہے، الحمدللہ جو بھی ہے یہ جامعہ اشاعت العلوم مکل کنواں اور دارالعلوم حیدرآباد کے اشتراک سے ان طلباء کا وہ کریں گے۔ کسی بھی قسم کی فیس یا ان کے اوپر جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، داخلہ فیس وغیرہ۔ تو اس مسابقے میں جو 3 ریاستوں میں تقریباً کتنے طلباء اس میں شرکت کریں گے؟ اس میں 100 مدارس سے تقریباً 200 طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ اس میں تقریباً حفظ کے بھی ہیں، تفسیر کے لیے بھی ہے، حدیث کے لیے بھی ہے۔ ٹوٹل طلباء تقریباً 200 ہے، اور مدارس جو شرکت کر رہے ہیں وہ تقریباً 100 مدارس ہیں۔ اس میں شہر کے کتنے مدارس ہیں؟ شہر کے تقریباً 50-60 مدارس ہیں، اور ریاست کے مختلف جگہوں سے باقی کے
गुज़िश्ता मरतबा केरला और कर्नाटक भी थे गुज़िश्ता सालों में, लेकिन चूँकि उनको मसाफ़त जो सफ़र की वो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो थोड़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे वो लोग, तो इसलिए अब के उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया। इसमें हम लोगों की भी इजाज़त रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेगी। बिलख़ुसूस मैं गुजारिश करना चाहूँगा अवामुल नास से, बिलख़ुसूस उलमा किराम से, कि वो इख्तितामी नशिस्त में ज़रूर शिरकत करें। इसमें जो तलबा कामयाब होंगे उनके लिए कुछ इनाम? उनके यकीनन उनके लिए इनाम है, और जो भी तलबा अव्वल दर्जे से कामयाब होंगे उनके लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है। दुवम दर्जे के तलबा के लिए 5,000 का है, और सुवम जो कामयाब होंगे मुसाबिक़े में उनको 3,000 का इनाम है। और जो पोजीशन से कामयाब होंगे तलबा, तो उनके लिए आगे और भी मुसाबिक़े होंगे, यानी कॉम्पिटिशन्स? जी, ये असल में इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं की तरफ से हर रियासत में ये मुसाबिक़ा होता है, और जो तलबा इन रियासतों में कामयाब होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुसाबिक़े होने के बाद फिर इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं में एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर ये तमाम तलबा को जमा करके फिर वहाँ पर एक मुसाबिक़ा होता है। ये इशाअतुल उलूम कल हुआ कहाँ पे आता है? ये महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे है, एक अज़ीमुश्शान इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है, और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फ़ायदा है। जी, हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फ़ायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद।